Naam. Raha mwijadiso njia sha ngari andisao ya message ikao riko tsari lansevan na si ngari andisao hutu kufo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je kawa ida ikao suhunjia rumairezo mpakari tukuze ya mtukufu Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hizi watukufu wa Komori, waheshimiwa wazalendo ikao msambalia harumasi sananza za hii Planeti Bleu. Kwa hizi watukufu waheshimiwa wazalendo ikao Mwenyezi Mungu hambani bahati ngani haruma rezo sosio ngamdunga uze fikra za ho wana wa Komori ikao ngwazele hao haruma ya Facebook. Watukufu ikao ni hudunga hashi RN karaza jojua mduwa zani haruma tunge jitukufu hamadalini na ni watukufu ikao ni hushinda mpartage ze fikra za mwongozi 2016 mwana yalawa harume juzo al-Komori wanyi tiwandu ikao renji ya vanu hamada wabanu ifori mbeni zento saza stahiki za hanyu. Watukufu hamadani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tarehi ya leo ngasina tarehi 20 nomweja ya mwezi wa Novembro mwaka 2020. Wanama watukufu mlio haruma zinsananza za hii planeti mahususu do wanama wa hejuza al-Komori rangu walio hondani rangu walio bonzi imada yari hantibanu usuku wale wainu riko hujari tezito haruma imaesha yaho diaspora ya Komori mahususu de diaspora ya Komori yoshio harumensi ya metropoli hosoni mwe ya Komori hosoni mwe serikali ya Komori hosoni mwe faida za lazimu ka diaspora iliyo harumensi ya metropoli ya lazimu ike ingezi tiyao haruma ya Komori arangalie ukaya yarango mwa hashiwi na majana shenda na mengo mfuka hina nsanu ya Komori ya renga uhuru no wakati ya Komori ya ndisoro ha Komori ya jaza yu harumensi ya Ulaya no mara wasili mwa 2020 ye diaspora iliyo harumensi ya metropoli ye valeri waifanya harume Komori ye ilingana neetan au kejalingana ngeladhimu bwa Komori boramba wakati uja ritezito ezilo muhimu zijo hubasa uwa zifikra za hema na mkomori zishinde zibe mwana mkomori fikra jema zishinde zibe tena na alama dhoma na ikawa wajeroenzi ya hatu fikra jema waangalie yenzia ya ushinda wabasa uwe Komori ili zetambu za he Komori zibunguhe ili zetambu za he Komori zizimwa hatu wana wa Komori waziye hupashia kwa sakwasa wenda wafia ho baharini wana wa Komori waziye huviolewa wa Komori waziye hujitsinza ama ulizi nyama wanama watukufu ye madea bili ngarjobu pembe yambavi haruma upande wahem wanu mavamana ikawa jihansi kinume mahususu do wana wa Komori jenesi ikaonge konturewa ze fikra za koloni ya zali mufumani. Watukufu wa Komori sisi karnado mlindani mji hawinji ngari sahori tekeleze message ya hatu wajohunde bahati waridunge njema watojohunde bahati ngari waniku ngari wabao bahati njema lera wajohi para wa partage shasi sikarno kanser do linda wantu renjia haruma le bangu la Facebook yeri ye juri para haridungu njema ya utojori para ngujori para honziani shakara do hamba ngari lindo mtu ho wakati heli ulio wazarura ketula dhimumbu ya hebanu ya do kansi amba ngulindo wantu ranzi ngeli atoweze fikra zahi wa Komori. Wanama wa Komori ya fikra ya hangu ni tuwao ni toa harume diaspora ya Komori iliyo mahususu ndi harumensi ya metropoli ngarandi sao ye wa Komori walio harumensi ya Faransa go wangawi ngarifikiro hama ya Komori ngiyo na 850,000 habitants 850,000 habitants ye 400,000 habitants ma Komori yengwa yenshiyo harumensi ya metropoli e 400,000 habitants Komori ngeyenshiyo haruma ensi ya Faransa ani 400,000 Komoriens ngeyenshiyo harumensi ya metropoli abongar joro kwamba wabakisha 450,000 harume Komori ya 450,000 ya bakisha harume Komori ngarifikiro hama yonsi pia kaisi shaya saya itsambali ya Bushini Zanzibari partout haruma e Planeti Bleu shabo ngarifikirio harumeze hisabu zarema eleraraka na 850,000 ya 400,000 iliyo Faransa yabo yani ngarjoro ngwamba umatie wa he Komori nguo metropoli
omatie wa he Komori ngo metropole rangule sane poko rangu 1900 karijazalo si majaleo rangu 1900 wabaya hatu kwa jazalo atawajiwaza wadzatu awaza wabaya hatu lewo rijerizalo yabo eso ala yinu irifikiri sapanzala muda utomshashi rifikiri hata lewo yinu kartu jua ikaya ripara yesheme hau ye resultant hau ripara yenzia hau ripara ya mesaji shagar fikro hama besem kinishi hari dungu yenzia ya he message ya la vimu relance harumale suala linu no ili rieleze wa Komori no ili rieleze mavomana wa Komori riwabe leson inu ya message ili washinde wa partage haruma zenyi wengwe chudo partage haruma ya Facebook ya abudu ya Saidi do hi partage haruma zenyi wengwe za hanu wa Komori ya message ili shinde ikenzi ndondoro mfikiri ya mongozi hamba era vimuri mjibu j haukaya mongozi yehuminya wakati miezi mjajo mbeba hati ya heye vahanu hamada vanu sha ya mtukuzeni ili mpare mishie ndugu ikaungizu muhimu wa usoni mwanyu mshinde mpare nzia ya hudunga hau mshinde zifikira za hanyu zishinde zifikiro zokabanu izo mongozi ya hamba zinu kweli hau zinu rabo sha yehuminya wakata juu hapa miyatambe mahadisi kao manlaha yani yachona hatamba mana itoka yonsi wanama wa Komori kwezi vanu wakati uja mwongozi 2016 mwana yala wa harume juzo Komori guma benu ko wakati uja diaspora ilo harumensi ya metropoli riele wa ukaya emane diaspora ilio 1900 karijasa lo sima jaleo ya tushinda ya develope ya Komori haruma 800,000 habitants 850,000 habitants yonde Komori yonzima ye 400,000 habitants ilo haruma tsirishi mengoni neze tsirishi zilio harume planeti bleu kejashinda ya bunguza umaskini kejashinda ya bunguza ufujari kejashinda ya bunguza umarifa ya hoa Komori kejashinda ya bunguza usujuri usojabari wa Komori shaye Komori hata lebo yinu ngiyo hama urinzi les années 60 alafunga rojo sisi redere kansiri tundu yema na hindi ni ze paysages Afriki wandi sonji ya Faransa nge fikiro hama ngabo paysages za Afriki ikawa Komoriwa watende ya wanjia harumensinu yema na hindi nuka ya wandu wa woshida wa enshi woshida wafanya projet haruma zensi zao ziwasuli bahanu mana hindi ni sisi wana wa Komori riyosho harumensinu sikarishidi rafanya projet hata ya wasuli bahanu sikarishidi rafanya projet maudura kana toma sha wabaya hatu wajahunu wadzza hatu wajahunu wajawaduha hunu nusu wafu nusu warindi hantu waduhasi wajomba hatu wa emasuki watu atasiwana no wajuhuri wadungurija eyabo sisi wana no wajuhura haja Faransa emaha inurilo niyo harumele zane 20 yele woyinu wa Komori yabo sitso kaiheli no hamadu wabaya hatu sitso hisa hamadu wabaya hatu sitso hisa hamadu wadzza hatu sitso hisa hamadu wajomba hatu la haukanga msugutini mwambeni za kweli wa Komori bapano wakati uja ye planeti blessé rambuhe matso haukaya ye nouvelle technologie i develope ye monti harumazi yankili harumwe mendeleyo harumazi ustarabu wa dunia ya karutuli nda tena ustarabu vanu ustarabu ruli nda obesemkini Mwenyezi Mungu ya changer monti ya irende paradis wodo ustarabu wabaki sha ustarabu uja apre rasa si wa Komori karsi haruma nukto nzima haruma wa ustarabu ulio haruma wa ulemengu leo alafu sisi rishidi fanya zitabu hifeza hatu ekaribe wanga ritahoso ama haruma zitabu hifira zifanya haruma upande unu rende fanya zitabu hifeza hatu hunru ukaya emana ekatisa mili iliyo metropoli ito ushinda yangalia ekatisa mili iliyo Komori handani demri ya hirwa wada na mila yode hinru ya handa wanama wa Komori ikaongere zao yensi ya hatu dingoni ngabo bamfi wajomba nguwa mondrabo hoke handa na mila yode ya chongeza wala wao mapisa ya mji ritia parela ikombe la beto soku ya bili lipasuha kamio la lefutoni ligada lipasuha lila parela beto iwe wena rabo hoke handa yenu de ya chongeza rifanyofo ye dejeni
wena rabo haukia dainude ya chongeza ritawo mwenje wena rabo haukia dainude ya chongeza ritawo maji hema pesa ya njia uharuma ye milanansi labo wa Komori yuside namnansi ikaolelwa na rikira virilisho ustarabu wa lezani 60 rangalie wa ustarabu wa njia umaha 2020 rangalie wa ustarabu wa dunga ye 2000 hata leo lona 2020 baka mjaporishi ya mkazi wansi kamjaporishi ya mkazi wa mji ya tanga mapesa hau ya renga mapesa ya ada ya tia pare ze mariage zifanywa uharuma wabule mengu pia ranguze nsi maskini ranguze nsi matajiri ranziye maislamu ranzi wanurambao makatoliki wanruwa nsi pia shawo kwa lorenge pesa ya heze mariage waikawo wafanya we mariage wenda we ya unjulia wache wati ya ikombe ari wafanye pare la ikombe hau wafanye pare la godron hau wafanye likodi hau wafanye faye dejeni hau wafanye wala ngabo si hazi mkazi ya ladhimu ya jifanyie yesi hazi ya mkazi ya ladhimu ya jifanyie dazi ya mkazi nge ladhimu ya jituburi ya wahenyu mbahahi ili ya pareda hojema ya enshi ya mkazi nge ladhimu ya jituburi ya kene maisha ya hahi na haruma maisha ya he mkazi ulo haruma ya nsikula nsilo haruma ya Planète Bleue badika na ushinda ya kendondrondo ya dunga ni hazitendwa zema rahaye jahimili wanaila serikali ikawo imtawalia alafunga rusubutori mwambie ni buwa Komori vano wakati uja bekwanyika mbezima bilwaze kweli bekwanyika mdungu video irongo wao kweli bekwanyika mdungu message ya rongo wa kweli sha enjuru eka mzima haukawaili haidungu ya message nila sosuko wa leo gujoendata enjuru gujoirehemu enjuru gujo parojo kubaluka ya tsamba kweli ya maana ya diaspora ya Komori yangamia nukto ya handa ikao haruma 400,000 habitants ya lawa harumensi ya Komori ilo na 850,000 habitants ya 400,000 ilo metropoli ya 400,000 ilo haruma si rishi iwaziwa haruma Planète Bleue ukamingiyo mengoni nezensi rishi zilo haruma Planète Bleue ketsu shinda ya zitangu za 400,000 ilo harumensi ya Komori iyo problemu bwa Komori nasenga subutori mwebeni zwa mfumbato kwa vanu wakati uja iyo problemu ilo nziro yabongela vimuri shanshiwo mkade unu ngela vimuri ramuhe matso ngela vimu ziankilizatu zionendo rangalie mabani hatu walu harumensi inu mahususulu wananyasi mafrike walio harumensi inu inamna wa javansi inamna wa vansi rahana sima Komori yemana hirini wahimiliwa wajihimilia ngwajua ukawa harumansi ya maskini ngwajua ukawa harumansi ya tambu ngwajua ukaya zetambu zilo harumansi ya hao zetambu zilo harumo miji hao zetambu zilo haruma zekomini nemira ya hao numalahu ni hao kavatu ujozitowa itotsi Mwenyezi Mungu nao wahimi hamfumbato ngwanzo wanenizo sima Komorien rijari tume panzala maha 10 au panzala maha 20 ritume Faransa runjulie mapesa haruma maha 20 mapesa ya kensi haruma bweta katu surikile ne mzungu harungwamba l'argent paye l'argent de utsaho mapesa yekahode hurenge 30,000 euros 40,000 euros bomjomba bombaba bomzati uyeha uitia bwetani huifungula kile urongwa bainu katsahona naloze mwana hangu hauna loze mwana mama hangu hauna loze mbaba hangu yabungu ngo ani ngarjomba ngo volumu ye maisha yaho wenji harume 40,000 euro ila waihansi panzala maha 10 mana intini bomana mkomori usorenge 40,000 euro iyo wafanya projet harumensi hao hau wafanya rongo wikawo ngejo shinda itongeze itowe wananyuho waili hawararu hawatsamu harumatambu na singarfikiro hama mwana mkomori ya nsho harumensi inu yafanya hazi harumensi inu panza 5 yafanya hazi harumensi inu hau diza hoshinda yakonomize 40,000 euro hoshinda yakonomize 30,000 euro ekaye servo ya hengi yonjema kajababai ha hezemenje za metropoli kajababai ha henambe he pleziri ya metropoli kajababai ha ho vantara wamgazija ekahende hata hawaswili harumensi ya metropoli heli yakawo jirenda haukaye jono kabalesa hafu hawaswili paradi bari hanji ya Faransa shaki ankile haitulia ngiyo njema Mwenyezi Mungu hambeba hati haunri hazi nguifanyo panzala maha 10 wongela dhimwiki hashili hafanya projet ikawo itoa wananyahe ushomeri
ipunguza baadhi ya ushomeri wa Komori. Sha mwana mkomori alo metropoli yehima subuhi haparemba hazingondo yafanye yedua ya handa ya imi yao. Mwenyezi Mungu ni henso hazini hunu ni pare mapesa na lole henyada. Mwenyezi Mungu ni henso hazini hunu ni pare mapesa na loze mjumba hangu. Mwenyezi Mungu ni henso hazini hunu ni pare mapesa na loze mwanamsho hangu. Mwenyezi Mungu ni henso hazini hunu ni pare mapesa nende nafanyeza mji. Shaka tumi okanya Mwenyezi Mungu ni bemari na ken nafanye projet haukaba nutike tajiri ha serikali si utajiri ha mapatro wandu wenji wafanya entreprise walibao empo ya serikali wandu wenji wafanya entreprise haruwenzi wahundo watu wa ushomeri chati serikali hoka serikali kana ushinda yarenge wandu pia wahenzi hazini kana ushinda ifo wake baadhi serikali ajua warenga hazini wake baadhi ya emarishi entrepreneur wajua warenga hazini. Mwana mkomori wo kufikiria namna yojehelu wanangu wa Afrika wafikirio sha mwana mkomori wo fikirie yada yode hindu ya mwandu ikangwe fikiri iyo wakomori gafikiro hama izongizo mengoni neze nukta muhimu za sezise diaspora ya Komori lo metropoli za warinda diaspora mamaskini za warinda wandu ikao ani ngwabao banuka ngwa una maisha bari ngwajoshinda wenye wabinge 10 miliero au 5 miliero wende Komori wende wapihe mayele walise wandu wadoka nsiwe sifilo ngweni ya ukayeshuhudia fulani kiri bahashindi hafanjao kwa swana hana imesha ya hao ya lazimu maudu wayagabili wakati wajoka wandu waduhazi kwa swana hana maisha ya hoa na wakomori walokomori watreneo hata watungezao wapashia kwasa wende wazungu maisha harume ardhi ya maori. Alafu wanama wa Komori yonu kuto ya mwado harumobo mvayo kaya diaspora ya Komori ilo harumensi ya metropoli kena ushinda ya avance hawakati kawi mwanda shonga wada hawatende ya housoni haku kwa tufikiri rongo itoside mwanda shonga wada. Ya bilibu wa Komori nganifikira mehijo kwa saha ya elewe harumeni kuto yungu jelewa ya utujohanza ngujokana legiri ilo ya dosindiha yo problemu ya hai ngarilawo harumeni kuto ya handa rinji harumeni kuto ya bili yenu kuto ya bili kwezi inu ipatana ne guvernema ya Komori tsinde guvernema ya Azalibai wala tsinde guvernema ya fulani hau ya fulani shade ze guvernema ranguwa usiku rarenga uhuri hata lewo inu waliyo guvernema Komori wanudo wandu tsena wangamisa diaspora ya Komori hahiri lewo sisi diaspora wandu wala warumensi ya waliyo hude yokiri wapasha amviyo hujabonsi juu yokiri wapashi ya bato yokiri wapashi amviyo wabahise mizu ya hao haruma bato yokiri wabahise mizu ya haruma amviyo tsena wajao shabu wa Komori ngabu hatuari mahususu garjonchi ya haukayo wakati zenongo za haja no bahanu ya message Mwenyezi Mungu yarnika relance ijaipara ya yezi ya azali ya bonga rujosi sindi ya ndondondro yezinu ya azali hahiri daboka yezi ya azali kwezi kuwatukufu elera yarenga zithoma na shaishemeleza emergence baadhi ya huwa Komori wajibi wa nemo ya he emergence baadhi ya wakomori ngwa unatoa ya ukaya eka kweli Komori ngio zoni emergence bana 2030 zetambuga zijobu nguwa harume Komori haina mndu ya nzawe ya Komori ngujibiwa nemo ya emergence sha ngarifikuru hama ya azali kujaluwaza nukto wala dhimuzi fikiri haruma emergency waziluwaza ikauze nukto zinungizo muhimu ya kuladhimu uziteleze haruma emergency ili upare ya emergency haukaya azalinga msubutoni huambiye be kwa de conference de prince waifanya Paris décembre 2019 ya hema Bayer defo be kwa wabeha 100 milliards dolari shema pesa yayo ekema pesa yayo kajala wana wa Komori kwati mengoni harumwe marishi ya joko huja ya developer Komori hata ikezoni emergent eko wana wa Komori kwa jatende yaboka na hudungwa haukaya ngabo kalima la shinga jala ramba ukaya yemwinyi shughuli yende utende aloho dingoni wala kaziwa yabo lewo kena ukiri watola wa marishi bazali bonze wabinge mapesa nabo kwatsuona marishi walo haruma ntsila ifu waone rishi mawayili hawararu hawani wauni maendeleo ya development ya wala wana wahentsila waelewa ukaentsila ilansi ilona maendeleo ya sharia
ilona maendeleo ya tumo ilona maendeleo ikaungwa nzuwende bahanu ngewaje shale ubazali rahowa na wakomori dawene ministiri wahe ya finansia komori Sedali Sheikh dawena ne ministiri wahe ekonomi alimsaidie butori mwambienu kaya ya emergency mwitsaha na 2030 iyo wachoko hipele harume komori sudo wajeri mwenda mwafanya ya konferansi haruma yensi ya metropoli haruma rida hujitukufu la Paris le Decembre ya hayo mabager defo wausudu wachoko behe emergency ya emergency nge johandisiwa no wana wa komori mahususu do wana wa komori walo harumensi ya metropoli haukawa ndo walo harumansi mkuu waunao rongo zinji waunao ide zinji walona sheme zinji walona nzia zinji za kufanya za hudunga nane wakati rulonu wa unu harume nouvelle technology alafu azali Muthman dawena alimsaidie ne ministeri wa finansia komori Sedali Sheikh ngarma bioni kwezi na humtsahani swama hakwezi na mwede mwatezi tsondo haruma zenzia ikawanga zijohutsongeza ya emergency ya komori yende haraka vanu na 2030 itsikere nzozi haruma zifikira zaho wa komori shaike rayeli na mwede mwafikiri ndondrondo upande wa hela duani ya hoa na Faransa walio metro ya hoa na wakomori walio metropoli haukasiriele wakwezi wa komori ya ukayaye maana ila duani ya komori maana ya komori iso nsi ikaonge ngiyo mwadoni haruma development haungiyo mwadoni haruma medeleo dabo wana wahe diaspora ya komori haruma 400,000 habitants iliyo metropoli yeze gouvernement komorien waziti ya haruma kapukalantamati wa wabalampumu hosoni mwela duwani mananga josu butori mwambie nizo hamfumbatu hauka vanu wakati uja vanu hule lansi sibababa wala hule lanti simahoti wala hule lanti sindrabo wala hule lanti sihanwanraji hule lanti nganzo mafikira hule lanti nganzo ankli hule lanti nganzao sibra na imani hule lanti nganzo pezwa matso ulomle wa ushinda mria pembeye yaone ubahanu ya lavimu ya basudi ekakwe libo basali ngotsa ho ya emergence ngela vimu libere la duania ho wana wa komori haukasi wana wa Faransa wana wa komori walio metropoli si wana wa komori lo mensino wajomba hatu wabaya hatu wanashwa hatu haina mjalo harumensinu yekaye sidaba na singari fikiro hama kabati daba la wasuli Faransa baadi kali zali wabanu sham komori ya ka komori harumaye ngaya ya komori yashinda ya jitapili ya hata ya njia harumensi ya metropoli watunoka harwa hitwa watunoka haba hiziwane sirikali ya ukahamdu bursu hata wa hanji ya Faransa watinokaya hafanya ndongo ikawo hata haba hasaidiwa shahaji duburia he ankili ya no starabu ya waha nembapi ya yejua hata hawasuli harumensi ya metropoli hata hajiduburia hata hapara papie kajenda haruma ukumbi yenda atola 50,000 euro kajenda ya lola ani kajenda ya nikiwa manati wahe noeli ya hunde papie shahajiduburia hata hapara papie yulo sidaba wa komori wamria lona servo hauka komori hule na Faransa yenzia ya huja Faransa wa komori yotsi nyangu haukanga nzondo ngozi nji hata unji harumensi ya metropoli yabo mri ya shinda ya jitupuri ya heina mna hiyo heyankile ya hahe ilo tidaba na haina mkomori ya jomba liladaba lidaba ndilo lidaba daye ya jomba liladaba daba ya shinda ya jitupuri hata yala wa haruma yenkaya ya komori ya njia metropoli batunoka rohito batunoka hahibi mali batunoka hafanya violence batunoka hafanya kazi fanyiwa shahanji ya Faransa hanji ya haki ya sharia ya maendeleo ya mwanadamu yalona hikma na ankili ya joizu yafanyao hawasuki harumensi nungu yenshi harumensi yunu he sharia na hustehi ya sharia shahensi no wenyi yensi ikilo daba wakomori kodi nyuandu wenzaro hombi yaboli daba ndanyi leda banda nyuma treni haruma zingaya mahuza semali mahuza mazamba mahuza kula shohuza no ili mjemanga mchohuja mchoshinda mahaja haukaja vanu manga inu bahati mnyezi ngudi ya umbia hena uchumbi wa yache bushende ushini wangu hamumbia yecho mbande la rinyo mungu hamumbia yecho mbende maore mungu hamumbia yecho mbache ulaya wo mungu hamumbia shautsuka bala ila force haukawe mwana wa fulani wende wastahiki Faransa shafulani kaja stahiki Faransa ye wendo yewe mungu
pano Faransa inutsi hamadensi ga hatu bwa Komori inutsi nti bizarre Faransa inutsi nti bizarre inutsi lona ardhi hamadensi hatu lona ardhi wala yansi hatu yo na rongozi nji bon par rapport na Faransa ngabo utajiri shay ardhi ya masterehi ikansi arumenti ya hatu yo ti bizarre kamtu Mkomori cha Faransa yo ti bizarre Faransa inutinsi bizarre ya joka banu mpaka nede Faransa ufeha hamuna judi bari kujida Faransa la alafu ngarta hori mwambie ni kwezi watukufu mahususu ni watukufu mjereo ya daula ya Komori ngela thimu mshanjiwo mkade wa hela duwani mwana Mkomori ya leo metropoli ngujonu wa garla 3000 euro ya libahize hunu ha 1500 euro yode fraya kulibahiza ya je Komori ya libiwa 1500 euro hanunu wa garla 3000 euro haja halibahiza ha 1500 ha 1600 ha 1400 hende hula la douane harumenti ya hahe halibisiwa tena 1500 euro mwana aliyo harume Komori ya juhunu wa ete 9 wa Komori Faransa ngefao 12 euro ete 9 holuzini zifani mwa 12 euro gondo ununua ete ya 12 euro kwende harume la douane ya Komori hulibisiwa yo 20 euro hunu ngo yokiri hubia ziziwa ani huibahiza tenzima ha 10 euro ha he 12 ha 8 euro ha 5 euro sans dépendre hele mwafikana ne douane kwende Komori kwende hulibisiwa ye ete ila ha 20 euro alafu wanu garambia ubazali ukayabanu ze produisa u developer Komori tide nsohole yo en korira nguhale wa komando nsohole wa Komorira nguhale wa komando production za shahula ya project joko tungeza Komori developer ila we harumata mu shomeri ubunguziwa kale wo libere la douane yaho wana wa Komori waliyo harumensi ya metropoli ya Mkomori yacho ukane mna 3000 euro na abo haina usiku ministry de la intérieur yankima ya Moroni ngesingo heyabo yamba ukangesa hoizie magari yaho sukani goshi ya Mkomori ya joka ni mna 3000 euro hanu nuwe mna gari ya mbahize he 1000 euro hunu ya mbahi ya jiho ya liviwa he 1000 euro mkomandrongo kayabo hatolwe roho shaunu nuwe gari la 3000 euro bazali buseda lishihani wali msaidie wende wali pahisi ha 1500 euro wende wali tena wali bisi wala douane harumensi ya haho ha 1500 euro ununuwe ete ya 12 euro ete c'est-à-dire ete yo development haukaya izole joko tungezensi hatu iundwa kubuloko wana wa Komori walona ze projets za hele bundo walona ze projets za heze hoteli walona ze projets za heze restaurant walona ze projets za heze abonima za magari wataho wafanya agency ya kuajirisa magari walona ze ani haina mwana Mkomori ngani fikiro ya lo harumensi ngena projet sha wawe sirikali wani mavamana ya hensi mbloke ze projet za ho wana wahe ya Komori walo metropoli hasbabu de la douane alafungare mwambia oni kanyika mhundu wandu wa mwambiani wasinga juhuma biyani mongozi 2016 ya puha haruma ejuzo al Komori guchuma biyani se kwenye hamfumbatu ya ukabanu mavamana wukwatu twali ya ndongo ntinti waruangalia zenongo zilo muhimu ya ukangasi na diaspora ito nchashi haruma ntirdishi mahususu densi ya metropoli wana hatungwa wenji haruma kati samili karifanya taratibu rademeniela douane ino mahususu la douane ya Faransa ino rabunguza zeprizi ino ilo wana wa Komori warenga zinafaka zilo harumensi ya metropoli wabeha Komori shale wumja mweze la douane dagali ye 12 euro controle 12 euro ujonda wanunuwe ete 9 uja ulibisi wayo 20 euro Komori deja ngolibisi wayo 8 euro hunu hoibahiza haudi euro kwende hula walibisi wayo 20 euro yo 30 euro deja na bala huinunu wa hadi ha 12 euro te occasion ngoparo 5 euro ngoparo 6 euro ngoparo 7 euro ngoparo 8 euro uja hulibisi wayo la douane hunu 5 euro au 6 euro kwende Komori tena honde hulibisi wayo 15 euro yabo ya robi bali msaidie au ya Rabibo Boseda Lishihani au ya Rabibo Monsieur Azali Uthman president wa Juzo el Komori na ndi makonseye wa serikali yabo nyinyi ngamfikiru harumu pando wa la douane ngamanzao emergence mananga msubuteni mwambie nizo hamfumbato wallahi billahi wa rasuli ekela douane ya Komori
irekebeshewa ndio na kweli kontroli za kweli ngwanza wa emergency walibero wana walo metropoli washukiza zela duani zinu wasi wadhabe wa rasuli Komori ya 2030 wa irongo wa bazali kanga batsahao emergency basi ujo wanoka wana wa Komori walo metropoli banu pia haina mruha jo huja yafanye projet fikiri yo harumayensi haukaya ngujoshinda yaifanye rabuzi soko la thimu haina mwana Mkomori ya johuto ali ya proje mahususu proje uja ya bunguse bo shomeri wakija la thimu hata ya labiso la duani heli marengo warabu mwakuwa bitabu batsuko libiso watala duani we bitesu zao gratuit fatuzo wana wa Komori wataho waje wafanye mesha ya harumayensi haukawa wako ja warengema pesa ya Komori wenzao she mwana Mkomori wangu je ya rengema pesa ya hahi ya rumile harumayensi hahi ya kenti tena ya mapesa ya kenti tena harumayensi ya faidisho wajao no walio no wajuka hoja alafuna mkera fikwezi bumathoma na mdo harumeju za Komori sikarno ya Facebook ruduma biadi malambe hamade masera watu ujozo ambao hena sikuwa sungamba zalia na labu ya zalina labu shasingarujo heya ritowe conseil harume gouvernement ritowe conseil harumoni wa Komori haina mriende ya rengizo rahamba ya fikiruka ebala kweli ebala jizo ya hamba ngena haki au katsina haki na mingani fikiri hama wa Komori walu harume sinungwa tabihao kwa janruma be kwanga bonusu warongo wao mahususu do wandu wapo haruma da hujitukufu la haya mjini be kwanga bonusu warongo wao kaya aringa bo mrialio pari ya ndrumao yede yakondruma tifanya video yede yakona biezo njo hamba baba nubu watukufu wa haya kwezi yewondo byaliyo pari ya joko ndruma ya dona biya yewo mru hinzini swafi yankili ya kisaje haunge na kilo ngapi za akili hata leo ya joko jaringi mongozi 2016 mwana yala wa harume juzo li Komori ya domwa biya ndongo yamba Facebook lafuna mkera thibwa haya kwezi mahususu ndo wantu wako hamba zemo hizo ikena mbunguze mbabi ziantasio na mbunguze mbabi ziwope wanu na mbunguze mbabi ba mwamba zinji mnamba zinji nisifu hazinji harumani tabati tamzima harumani yalona proof ngani mononi nai metropoli abditsina ni jeni mononi nai harume masiwa ya Komori yomane abditsina ni jeni mononi nai haruma wa mji mtukufu wa haya mjini aprenda mkera vikwezi wanama ikao mjia mbewa mwamba makalima urindayo zorongo zalingana nani haukamtsahanzia za hutsaha ni pwesheu ni tesa shiheri hantujo hamba rongo indrini na mitila wa Komori tila wa prop hau mru ya heya yambe izo nafanya Komori tila wa maure tila wa prop hau mru ya heya yambe izo nafanya maure ngamniri yao yemindo mbratsiriye ekamrunge mtezi mbruna benu heyambe mbratsifanye mna message hanzi haulaba mbruna na heye direct hamada mibona fanya direct face on face yambe hindi yanabe ukakumuri ufanjao ukakumuri ukajao yambe ukamaure ukajao tsiruha maure fier mide Mkomori na roha maore ngami mengoni no wakomori wakamaure waroha maore watina ukaya siparo jo dhulumu maore hausi dhulumu mwana maore hausi puwa maore sheo hausi fanya fudhuli maore maana ingesi kamfudhuli maore njacho shida niyeshi maore panzala maha kumena mfukare mayoti njaparo gardi wa gardevi njaparo fungwa njacho shida niyeshi maore hata ni pare sejuru ito ya trafiki na tuwa mapesa na lipa prevo wala wadingo ujiba wefanya wantu sejuru za trafiki na tusha tipara haki yangu hoka Mwenyezi Mungu hanjeli ya haki ilathimuni pare tilungu haki yo hata sinikiwa ekarte de séjour yangu maori alafu na mkera kwezi wanama wa haya mrensi banga bo wajusabwe wa paranyuha abasa inu ekamndu hajusulebwe kana uparanyuha ijokiria pare baruti na baruti yo kai pasuha explose yo urenga wenji eshele kwezi watukufu wanama watukufu haya maudu mbratsi jo hujahajila umu hau maudu mtijamwa ba mrongozi wanai jezabira beke zabira zibiri mziono kazibiri mzifanya heli nini mauna masula hamfanye shabanu bonuka si checheni banu kabati mndu yari yabo mndu wala banu kabati mndu yabazabo mndu wala kabati mndu yajuko shida yasinge mndu hauka mimi mwana mtukufu wa haya na puharumu mji mtukufu wa haya sha ganifikire hamba ni kamniji hewa na mawa haye henye kamka ravi matawa mongozi
ba mimi simani nani dokale wenu wala mri aliyo pari ili adingwamba mongozi yetu waza video henye mimi upari ho wando haya walo pari miti waji wala njaparo justa telefoni bwa haya nihire mri aliyo pari wala mimi njaparo bwa ani nsoka kati wangu lozuko handu haya niwambie ndoko hindi alafunga nimwambioni henye ya message ya handa yangwa tipuwa ya milima ya hahaya yawe ya bilibu wa hahaya nganjo explose ardhi yewa hahaya hatu yoya hatu sinani wala ijokiruka yoya hatu rahanani henye ngarijua hamzima haina familo hahaya mjini wa bahanu ya puha henye ngarimwambia woni ishele maudu mtijamwambo kayabalawa huja hufanya ani huja huteze wandu shiheri hau wapasheo bari heni ya rungu wa kweli wa maore wa rungu wa mbari yudo serlame basi ngamjori hira ma serlame sha ngansaho ni mwambie nuka haina mwanama yalona fikra ule dilona tawe ani wo mwana mutaswar na kutahani mbitse ilini hashirisho wanama watukufu wapuha harumu mji mtukufu wa haya mjini wanu ambao kaya panuze video nika wazifanya bwana da yo vraiment sofi yo bizarre ze video nzifanya wala ku 2016 na nchi ya Faransa banu hata leo wa imru mahaya yaliyo Paris yakao nabia ewonge na kilo ngabi zankili hafanya hindi hanifanya hindi yedi andenga ujamanga yende anifanya ndoko hindi yende anifanya papiye hanikema na hesimlola au hanifanya ndoko hindi hanrende wa haha kamtawa baile yengawe ya mwado na ipua harmo mchu hahaya nonsi pia mdidima mko fikiruka besemkini kabati ani kabati ani kamdado ani kabano kamdia subuti yambe hizo na hamba niduaza nonsi pia abaha mwede mrefeye hewa abaha nijua ewa hahaya kamransi mahususu ndo anama wa hahaya ngatawale zina la mongozi bami haya hamadani rahima konyo nzima raundi hahaya yafana nemiji iliyo harume Komori Mwaransi mongozi 2016 wa hahaya hewa name wa hahaya ngani mioni kwezi heukaya ye message ya handa mwamba sidisi mzinga message ya bili ekaila bombi tomiki de yadiha basi message ya bili bwa hahaya mahususu ndani wandu makansi msahomu kontre le zina la mongozi ngamjovusa nikleri na nikleri yo loka favori wadi maudu watijolawa ariwa na zikofia wambari ngwanzo wa hukumu bawa vahibile wa rasuli bansonsipia wasijua hurenga nai wala sonsipia si wasubuti mbatijo fikiru kabanu ngabo yari ya umbu mbatijo fikiru kabanu kari tumjuani obahanu mapuha zuri mwambia ni ukakabati fami wala kabu bata wanu warjirenda ukayari wodo wenye haja wirenga witia harumale pashi waisere ngari juwao bahanu wapuha na singari juwao nzima hanzima sha wajide mjutsongeza ritowezi aibuza hanyu harumerezo sosio au mwede maritoleze aibuza hatu harumerezo sosio gasi pre ndunasi buti ya heje heli na heya yambe batika Komori tila wa Komori 1999 umahashimu na majana shenda na mengo shenda tila wa Komori tal jusqu'à 2016 tila wa Komori sinja maore sinja maore maha 10 na mfukari siruha maore 2016 sinja armensia metropoli njatula shiromani njafanywa business shati ti demande berge ma metropolitini kiwa ti deponte prefecture 7e jour préfère ni hireni hani kavisa sinja armensia metropoli après hewa Komore mahususu ndo wana mahahayo kama tawala mongozi babanu nyiwe hetambu mkomori kaono mwana mkomori yanzu ya jitapili ya lona nzia njema ide njema hauja lona ani mana minga nifikiri hama harmuan wanrukao wukanzi mfano wa mtuhu unandongo mbi waodo mhono haziwa hangu haukaya michidungwa rangu maore kabati ramtiti ramhu kabati mndu ya kamaore mahususu nde komini ya ntingoni ya tundunga haushari kabu hata uweni ye komini wa maore wao wandungu hamshari asibabu dumhono haziwa hangu nabusu katifu watukufa shado dumhono haziwa hangu yumbasima na nyinyo nsipia bwa Komori nyima masu imana indini mtufanya madami alafu ngasubitoni mwambie nizo hamfumbato wanama watukufu haya ya ukaye wangu
warongo wamba ukayari ze video nikao zifanya zilanga mruma na mruma yaliyo Paris ya rejeidi ngoni bae kaza juma yabo ilo kafabori wadi huwantu wanunga ni wajue mazina shantu sahani warongowe maududu njo warongowa bo wanama wa Komori ngarsahori nje haruma mva mtiti kaunga jo manarla sa wakati mwinji haruma mna ipindi wahe wanambuhu na nambaha ngarjoba wanambuhu na nambaha ikao kwatsula wa hukontre ya mfaume wahe juzo Komori na koloneli Anzali Uthman wakonso wamba zali na lawe wafanyao ani hanarongo watiti ka mtu katsuwa no wa Komori shamtu sungo na sura zangava za paharoni ani shingeri wambio kaya vanusirele wakabu wa Komori nwandu wenza rohombi haukaya nikambenze Mkomori afanya rongo njema ikauze rongo zila ngazoshida zitowe mbabi zibunguze mbabi zetambo na singari fikiro hama harumwe tarehe ya Komori ngarjo fikiri hama badali swalihi ngejo kiria zali ya kiharuma e parte ya bili badali swalihi he tarehe ya hai biko zalile uhafu shangar fikiro hama e babi ya zali ya ifanya rango 2016 hata lewo yino ngar fikiro hama ngazijohutilwa wasi wa Komori ngarjo ziti ya harumwe tarehe ya Komori alafu ngar subutori mambeni ukawo na mdensi ya rohombi kwezi bwa tukufu wa Komori na mdensi wo pewa hanyu nane miji ijito wao yambo wanahao kaya na mwede mwambe azali ya lao au kartwanza azali rimwambie nukana mdensi baundu do na haya baba nukariti Komori shagar fikiro hamarangu Facebook haja kabati mru ya johurungu wandrabo yambe ndrabo hahanywa ndrongozi so na proof za tuhezi wa foto za tuhezi wa video harume rezo sosio izo karno johurenga kweli haba pour l'instant rangu 2000 na rambi 2000 bado wakati ye rezo ya luso develope handro rangu 2000 hata leo 2020 haina rongozi johangwa zitsona foto zitsona video ya bwizo ndongo sandrabo karna ukubali ukaizo kweli alafu ngari mwambia woni kwezi bwa Komori mkerathi kwezi baizo asali yafanya wao karutswambila zo hanwani hamahale makati ame daudala abo ndo alo Faransa mpaka wahirwa wa haruma telefoni wambilezi jirio Komori shapa sainu ndongo ya jiri Komori sirulo hunu ngari chondo rijua rahana ni mlo Komori side rimjuli zaoni za jiri Komori mlo kansi mwero ngamba azali katsufana azali ngufanya yebanu kamanzo mru yafanye badi banu mtsidore nga Rwanda ho mndenge Senegali ha mndenge hapi ni hunu hapi ni Tanzania mdofanisa na Komori au Bushini mdofanisa na Komori wantu renga yeze na yera sulumalirlo niyo yehindine na hindi wantu renga yenga si wanga harumwenzi ya hatu ye Bushini rjo rambilo kati 6 millions habitants ngari tiji Zanzibari henga rjomba tiji 15 millions tiji combien 2 millions ngar joro ngwa Rwanda tiji combien 2 millions tiji 12 tiji 20 millions ye Komoringa si wanga Komoringa si na 850,000 habitants raka rjatimizi 1 million yapo nyinyi wa Komori mfaume ya tawali yanti ilona 850,000 habitants ngesa wana mfaume ya tawaliansi ilona 6 millions ngesa wana mfaume ya tawaliansi ilona 15 millions ngesa wana mfaume ya tawaliansi ilona 20 millions nona mkirathi bwa Komori mdo developer baba nu starabu sukari mrende ya zimemba kotia hebani hahe ya jia vai nemba karavati ya jia vai ya Facebook ya doamba izu yanzao nizu ya tamani no what's do starabu rutsaha harume Komori lapane Komori ritso hadi ritsoambilwa ani ritsoni kwaleso na majako hata wa Komori warinde ha majako pia lewe karine ya leo kartutsa hatsina leso za majakwe na masodzo na masira mdanda alafunga subutori mwambieni ni wanamba na ni wanambu mwapuha paharoni na nyinga mjichu wao mheo Facebook mwenyamadzi yoka azalina lao serikali ya zali karitsuitsa rimdharauni na mnyezi kujoriswa mihibora mwambiano karimdharauni shanga subutori mwambieni haruma lefunfudini rimdharauni wanyi maburungu mabuhu ya shonga paha za shonga za puha paharoni msona leso ya mwambie Mkomori shamwele wa ukawa kamkomori haheya hade ya zali guchohunda bantu alifu wa muishie yodi heli mazueya yako kana Mkomori yatsahoya ishiliwa na wantu wenji ekaha himingudo ya zali yako kujodungwa na wantu wenji ihotsi dihoriliyo azali wala mfaume ne yarumabwe Komori na heli yarumabwe Komori ngabo tomaya
heli ya rumawe komori ngabo mavuna heli ya rumawe komori wa komori ngwa unatoa mayo kabe semkini shiha ya serikali inude joko jaibunguze ibadilisha zitambu ziramawe nyansi alafungari mfanyilao alerte rouge wani wanambaha leo karusurongo waye miji ipu hauze mbahazini le 21 novembre 2020 leo karusurongo waye miji ipu hauze mbuhuzinu nezembahazinu zesurwa zanga vazinu karsurongoa share njia Facebook yabo riwono wangu wapuharume komori wapuharume mijia mpaharoni itona randi maharume nti ya komori shaude mabizia he komori wadhulumuye komori waheya Facebook yabo wamba azalia lawe basinga mjo uona hizo rijo humambiana banga rijo mtsuwanise nguo za hanga harume Facebook mtujo fikiru kabanu ngari mriyaoni ha mtujo fikiru kabanu ngabo mriyaria wo mtu nisile kenya mkotizewe ye bije ya he komori nisile kina mte yao yani mwonesawo ya faida ya he komori nisile kina mprosenta we komori alafunga mwambia oni kamru hende Zanzibar hau hende Egypt hende habulwa ye garage hata haifanywa parking hende hato wao mvumo wahe hata ubulwa parking na garage mbasi che komori haribingi ya darasa hau haribingi ya livre hajaharu ngambari ngena lisansi hau deya hau doktora basi riwono ko walona ze lisansi na deya na doktora haru mazensi ngaruona ze faida za heze lisansi ngaruona ze faida za heze doktora ngaruona ze faida za heze deya aprenga remwambia woni bwana mbu nani wanamba mapuha haro baza shonga za puha paharon paha za shonga mabaha msiru mheyawo yabo mwabazali na rohi wajohulawa wajohufa deze famille zahani wajohufa ndani shazalika na uroha mpaka haya wasulie 2024 ekanga bojoko pete na pete ekanga bojoko wana na wana na wasigari mwambia wonuka ekazali hawasulie 2024 iso yarambi yao lewo ngarizona hata 2024 basinga rujodi tena rinike parti serse warirume hata wasulie 2030 ejoko pete gujopete ejuka hufa guja hufa shari mdharaun ngujo ruswa mhiburambari mdharaun shanga rusubutori mwambieni ukari mdharaun bwana mpa hawa shonga pahaza shonga au rimwambieni zaibu zahan rimwambieni za siri zahan rimwambieni ye miji hangi namna ya kahucha rimwambieni bombaza shonga mpuhanda atale wumchuko chama benga mriba oleso aprenga rimwambieni chip parti de aujourd'hui mwe pare message na mwe partage rihashirishe zemba hazimu e faumede azali harume ma president wa Roma ya komori rango mahashihu na majana shidana mengo fokare na nsano ya komori yarenga uhuru azali wode mfaume ikao haruma ye hindininga njusubutini mabeni haruma ye stuari komori wode joko dungali swali bomba haza shonga haukangari wonao hizo azali ya fanyao ngari wonao ze fikra azali ya lonizo ngari wonao ye serikali ya azali hizo wanza waziti harume komori apre naramwambie serikali ya azali zinzamana na riweshelezi ze diaspora ya komori iliyo metropoli ukaya wadhulumisha hawe mesha ya hasibabu de la duani ya komori ay serikali ya azali irengeze la duani mana mkomori ya lo metropoli ya haparale gari la 3000 euro shane ya libye 1000 euro la komori shatsa ngodi ya libye 1500 euro na rambe ukai wana wa komori wanzao wende wabueze restaurant wabueze hotel we paraze machine zadunga na nouvelle technologie shangela dhimwela duani ya komori washinde wa duani yezinrusa hao shaziti hansi wala duani atazire mnada mwana mkomori alone projet ya sahwendi ya bu entreprise ya maso ya unda za nyumba za hoa komori zadunga na nouvelle technologie eka parezana shangela dhimya saidiwa ni serikali ngela dhimu wa komori muhimu mananga fikro hama kabati fami wala kabati fami ilo komori mahususu de shesi wa shangazija itona famia hemanga itona famia hem metropoli watsuhundra imavuna ya hensino yabona muhime imagrevu mfanyao imandamano mfanyao muhime mrifanyile mandamano si wana wahanyurilo metropoli mwende mwambe serikali wapunguzela duani ya hoa na wafaransa gari ukazio lilibiswa 1500 euro ete unainunua 20 euro mjukene na libiswa yo komori ai ete unainunua 12 euro mjukene na libiswa yo komori 20 euro ai na ila ete joko jesedi wenji ya hoa komori ijeibwa heza nyumba hoa komori yabole una mkeravi borono ete fatuze shindwa jine ete ya 12 euro njo hinunua nena libiswa 20 euro komori yoti daula azalienda tetito
sharia shilo haruma ye poro harumela budela dunia komori utetiso da nyine madhoma na wahe ye ekonomi wajalimsaidi na ministeri wa finance ngwedi mateziso mbeze haraka mwankulie emergency bakamshindi mwankulie wana wa metropo wana wa komori walio metropoli mwankulia mbunguza ila dunia hao basi wadhabia rasulie emergency tsaho bana 2030 bazango chiwana hadito jema wakomori ngwajuhi wana hadito jema shale umjamri bloke swana warlo faransa haina mwana mkomori yalu harumen sino ngami sur certain haruma mia yabonga ni sur certain kai 80% ngwaona projet wazifikirio sha ze projet za hawo hizo kwatu shida wazisanganya hasibabu la duani alafu na mkera vikwezi wani mavoma na mlo harumela duani mfikirile swala hilo na huashirisho wavulana wana nisembaha za shonga zinu paha za shonga za puha paharoni mavurunku ya shonga mwambien ekamu ya Facebook yabo na mwambie zinzamana zijokufaye komori zijokufaye wana wa komori shamsabi eza sozo neza jakwe bumpaha za shonga yemfomedi ya zali rikubali ya zali nguri rumu hata 2024 ngarjo wana zevuza hano ngarjo wana ikakulinga izo mabaunga mabokwedi kama boma zihindi ni bomba za shonga wanama watukufu wa komori karja kwa sahariki wale rimrengeni wakati mwingi shangasta hoso ama habari mrengeni uo ngarsa hoso maha kwesi na haina kalima bika wali njia lilawa hapo usuko wale wenu mrisomi Mwenyezi Mungu yajalie haini yajo pare message yenu yaipartage harume Planeti Bleu ili rihashirishe wanura wa dhumania riwarongoze ya message yenu ili washinde watieze fikra zinu nziani ili washinde wasaidie Komori ili Komori ibasawi wanama wa Komori ngalitsa hoso maha kwesi bwa tukufu na haina kalima mara ya pili lalawa yabo haunai na haina wakati mwingi ikawo timrengani wo Mwenyezi Mungu yamjelieni hairi Mwenyezi Mungu yambarikini wandu makondunga haruma zelera zinu hizo Mwenyezi Mungu yambarikini sena ni wandu tena mjuko ni dunga baada ya bano Mwenyezi Mungu yambarikini Mwenyezi Mungu yarijalie umuri mwingi duniani bano Mwenyezi Mungu yaribewo tajiri wahahi wa duniani ni wa ahira wakati ya johuri tamani rikemengoni nezumbe za hahe ya jenda ya ziritishe yembebo ya hahi usiku ya kiyama yarihemu hafa ya walazi bahanu wema yarjeleze hairi zahahi Mwenyezi Mungu yarihifadhi nuwali wapeu wahe coronavirus ya ubehe ya bahari kaire wafungu lezami nariwanani kama Mwenyezi Mungu abenzi lezami Mwenyezi Mungu nambeni bahati mpartage ya message lezami ngansa husoma mara ya raru na haina kosa labira yabo au na haina poto ikawo mdiwono lilawanai au kalima ikawo lijanai riswami hilo basi wanadamu suja kubiru na yenshi ya Komori na yenshi ya daula ya Komori na yenshi ya metropoli na yenshi ne peuple français na yenshi ne peuple comorien na yenshi na haina bahanu walioshi harume Planeti Bleu Mwenyezi Mungu yarijalie za hairi za hahe yarehemu wahafa yarhifadhi sirabaki wakata johuri tamani rindeja mbeli zahe yarinde yarithishe embebo ya husuki ya kiyama rike majirani wahe mitume majana mararu na mengo miraru na ade mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wasallam rike majirani wahe maswahaba matukufu ibana ya Umar Bilal Jamfari Hamza Uthmani ni mabani hao haukaya Mwenyezi Mungu demuni kunufa yakunu wanama wa Komori ngarsa ho soma hakwezi haina kosa labira marayani na haina wakati ramdangianu wakozi bwa tukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh